साइट, रेगिस्तान के किनारे वाक़े कदीम तरीन शहर। ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ जनूबी एशिया की कदीम तरीन तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए हैं। रानीपुर और खैरपुर के दरमियान ये कदीम जगह दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर वाक़े है। माउंटेन बिहाइंड मी, हो सकता है कि ये सिर्फ एक मिट्टी का टीला हो सकता है this is a priceless ruin. This site at Koh DG can lay claim to be the oldest civilization in all of Asia. We're here to explore. Let's go. Koh DG site, believed to be somewhere around the 3000 BC mark. हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो दोनों इसके बाद के हैं। इस जगह को दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है, एक लोअर ग्राउंड जिसमें नॉर्मल लोग रहते थे, एक हाई ग्राउंड जिसको सिटाडेल कहा जाता है। तो क्या ये सोशल नॉर्म्स, क्या ये सोशल लेवल्स 3000 BC में भी थे कि बाद में डेवलप हुए? दिस इज़ व्हाट वी हियर फॉर। वी गोना शो यू अराउंड right here on Koh DG. ख्याल किया जाता है कि यहाँ जनूबी एशिया की कदीम तरीन तहजीब के आसार दरियाफ्त हुए हैं। यहाँ पाए जाने वाले आसार कदीमा के बारे में हिस्टोरियंस की राय ये है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी कदीम तहजीब है। यहाँ पाए जाने वाले कदीम आसार और दीगर शहादतें ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि ये इलाका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी कदीम तहजीब का हामिल रहा है। मुझे अब तक इस बात का कोई सुराग नहीं मिल सका कि यहाँ रहने वाले अफराद वादी मेहरान में कहाँ से आए थे। इस मकाम पर आने के बाद एहसासात तब्दील हो जाते हैं। सयाह और आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ आकर खो जाते हैं। यहाँ हमें ना ख़त्म होने वाली खोज के आसार मिलते हैं। कोह DG साइट के रहने वाले कौन थे, कहाँ से आए और ये इलाका कैसे तबाह हो गया, यहाँ के रहने वाले कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, ये तमाम अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज़ हैं। कोह DG के लफ्ज़ी मायने फोर्ट ऑफ द डॉटर के हैं और ये नाम 18वीं सदी के तालपुरों से मंसूब किया जाता है। यहाँ मौजूदा किला मीर सोराब खान तालपुर ने 1785 से 1795 के दरमियान तामीर करवाया था। किले का बुर्ज, किले की दीवारें आसार कदीमा के मकाम से साफ नज़र आती हैं। कोह DG का किला एक बुलंद पहाड़ी पर तामीर किया गया है, लिहाजा ये दूर से नज़र आ जाता है। इस किले की अपनी तारीख और अहमियत है, लेकिन कोह DG को असल शोहरत यहाँ पाए जाने वाले आसार और आर्टिफैक्ट्स की वजह से मिली। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ज़रूफ, चूड़ियाँ, धाती अशिया और मुख्तलिफ नवादरात मिले। ज़मीन खोद कर जो आसार बरामद किए गए हैं, ये कहीं अनकही दास्तानें सुनाते हैं। नेशनल हाईवे पर कोह DG के करीब अगर आप जा रहे हैं सखर की तरफ तो उल्टे हाथ को एक खंडरात नज़र आते हैं। ये यानी मोहनजोदड़ो से भी पहले के खंडरात हैं। इसकी खुदाई की गई थी और यही बुनियादी तौर पर कोह DG इस चीज़ का नाम है, इस जगह का नाम है। और यहाँ ये कहा जाता है कि इस शहर को एक दीवार थी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये सिंध के उन कदीम तरीन किलों में से है कि जो तारीख से पहले बने। एन उसके सामने रोड की दूसरी जानिब एक नया किला बना है जो शायद सिंध का आखिरी किला हो, जो बहुत खूबसूरत है, जो मीर सोराब खान ने बनाया था। तालपुर पीरियड की बात है। ये पूरी तौर पर एक फौजी नौयत का किला है। तो ये दो किले बिल्कुल करीब करीब हैं, एक जो तारीख से पहले का है और ये एक जो शायद सिंध की तारीख का आखिरी किला है। इस प्री हड़प्पा साइट का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम नज़र आती है। सिटाडेल, ऊंची जगह पर बनाई गई एलिट्स के लिए एक अलहदा जगह, इसके गिर्द एक हिफाजती दीवार भी तामीर की गई थी। यहाँ पर मौजूद घरों के आसार बताते हैं कि वो पत्थरों की बुनियाद पर बनाए गए थे। इन बुनियादों पर मिट्टी और ईंटों से दरो दीवार तामीर किए गए। तारीख के उस पार झांकते हुए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे मुतमद्दन अफराद कहाँ गायब हो गए।
اس زبردست تہذیب کے پروردہ آخر کہاں چلے گئے؟ ان سوالات کا جواب تلاش کرتے ہوئے میں نے پایا کہ اس قصبے کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ایسی ہی علامت اور جل بجھنے کے نشانات آمری اور کالی بانگن کے قصبوں میں بھی پائے گئے ہیں۔ کیا کسی زور آور نے ان سب کو جلا ڈالا تھا، یا کوئی آسمانی آگ تھی جس نے سب کچھ راکھ کر دیا؟ The burning of these cities is still unexplained. ہماری کھوج ابھی جاری ہے۔ محمد بن قاسم نے تیبل فتح کرنے کے لیے اور راجہ طاہر کو اس کے مظالم سے روکنے کے لیے اروڑ کا سفر بھی کیا۔ اس وقت سے اس تاریخی مقام کی اہمیت دو چند ہو گئی۔ محمد بن قاسم اور اس کی فوج نے روہڑی کے قریب اسی مقام پر قیام کیا تھا۔ میں آج جس مقام پر گرم سفر ہوں، کبھی یہاں پر ہی محمد بن قاسم کے گھوڑے کے سموں کی ٹاپیں گونجا کرتی تھیں۔ یہ پہلی مسجد ہے جو کہ محمد بن قاسم نے اروڑ میں بنائی تھی جب یہ اروڑ ان کا کیپٹل بنا تھا۔ This has the ruins and the potential of being the very first mosque in the Indo-Pakistan region. یہاں سے پاکستان اور انڈیا میں اسلام کی بیس بنی تھی۔ Big fact. Come on, let's see it. قدیم دور میں مسلمان جہاں بھی قیام کریں وہاں پہ مساجد ضرور تعمیر کیا کرتے تھے۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں نے یہاں پر بھی ایک مسجد تعمیر کی۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں پر آبادی قائم نہ رہنے کی وجہ سے مسجد بھی آباد نہ رہ سکی۔ رفتہ رفتہ موسمی حالات نے مسجد کی عمارت کو یوں خراب کیا کہ آج یہاں پر صرف مسجد کے آثار ہی رہ گئے ہیں۔ یہ مسجد ایک قدرے اونچی جگہ پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کی دیواریں منہدم ہو چکی ہیں۔ ان دیواروں کے گرنے کے بعد صرف نشانات ہی باقی بچے ہیں۔ مسجد کی باقیات میں آپ کو مغربی جانب کی یہ دیوار ملتی ہے۔ اس محرابی دیوار کے قریب ممکن ہے کبھی ممبر بھی رہا ہوگا۔ آج بھی اس دیوار کی مضبوطی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والا مٹیریل بہت ہی شاندار رہا ہوگا۔ دیواروں پر جو نشانات باقی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان دیواروں پر کبھی نقش و نگار بھی رہے ہوں گے۔ مسجد کے بارے میں یہاں مٹے مٹے سے 2 کتبے لگے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک اپیل ہے مسلمانان عالم سے کہ وہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کچھ کریں۔ اس ویران مقام پر مٹی مٹی سی اپیل بھلا کیا فائدہ دے گی، مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن یہاں آ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کبھی یہاں اذان کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھیں۔ تاریخ کے اس پار سے مسجد کے آباد نہ رہنے کے اسباب کی کھوج ابھی جاری ہے۔ جیسے ہم اروڑ کے کھنڈرات کے قریب پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک مسجد نظر آتی ہے جو پہاڑی پر تھوڑا سا اوپر کی سائڈ میں نظر آتی ہے۔ وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، باقی اس کے کچھ آثار نما ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے جن کا کوئی مفاد ہوگا شاید، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد بن قاسم نے جو مسجد بنائی تھی اروڑ میں یہ وہ ہے۔